রুনা লায়লা সিলোটি, বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাটি, বেলুচি, পুশতু, ফার্সি, আরবি, মালয়, নেপালি, জাপানি, স্পেনীয়, ফরাসি, লাতিন, ইংরেজি ভাষা সহ মোট 18টি ভাষায় 10,000-এর বেশি গান তৈরি করেছেন। পাকিস্তান তার গান দমাদম মাস্ত কালান্দার অত্যন্ত জনপ্রিয়। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हादी जान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AB4H। आप सबके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार। और आज का जो वीडियो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉप 10 बांग्लादेशी सिंगर कौन से हैं, आप अगर जानते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। फिर वीडियो देखने के बाद इल्म होगा कि आपकी जो सिलेक्शन है वो कैसी है, ठीक है या गलत है, या आपके अकॉर्डिंग कौन से 10 होने चाहिए फेमस। आपकी कौन सी लिस्ट है नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और आप भी वीडियो इसी तरह से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पर भी। इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आखिर तक ज़रूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार अगर नहीं किया तो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें फिर बाद में करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকের এই ভিডিওতে আপনাকে দেখাবো বাংলাদেশি সিঙ্গারদের গাওয়া হিন্দি গান। অনেকেরই জানতে মন চায় তারা বাংলা গানের পাশাপাশি হিন্দি গান কেমন গায়। তো যাই হোক, সেটাই আপনার কাজ দেখাবো। তো আজকের এই ভিডিওটির জন্য 25,000 লাইক টার্গেট। তো চলুন শুরু করা যাক। শুধু বাংলা গান নয়, বলিউডের হিন্দি গানকেও তুমুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন জেমস। তার মধ্যে বিগে বিগে গান বহুল জনপ্রিয়। চাল চাল, আলবিদা, রিশতে এবং বেপসি, এই গানগুলো বিশ্বজুড়ে শ্রোতাদের মুখে এখনো শোনা যায়। তবে 2013 সালের ওয়ার্নিং সিনেমার বেপসি গানের পর বলিউডে পাওয়া যায়নি আর তাকে। এনিউজ গেস্ট তারপর রুনা লায়লা, যার অসংখ্য বাংলা গান রয়েছে, যা বললে চলে আসে বেদের মেয়ে জোসনা, এমন নাচ নাচিয়া সহ আর কত কি গান। রুনা লায়লা সিলোটি, বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, হিন্দি, সিন্ধি, গুজরাটি, বেলুচি, পুশতু, ফার্সি, আরবি, মালয়, নেপালি, জাপানি, স্পেনীয়, ফরাসি, লাতিন, ইংরেজি ভাষা সহ মোট 18টি ভাষায় 10,000-এর বেশি গান তৈরি করেছেন। পাকিস্তান তার গান দমাদম মাস্ত কালান্দার অত্যন্ত জনপ্রিয়। 1952 সালে জন্মগ্রহণ করে এই গায়িকা অনেক পছন্দের গুণী শিল্পী। রুনা লায়লা মেরে বাবুল চেলচেলাবের মতো অনেক জনপ্রিয় হিন্দি গান তৈরি করেছেন। তো রুনা লায়লার গান এখনো কে কে পছন্দ করেন কমেন্টে জানাবেন। এনিউজ গেস্ট তারপর সে বাংলাদেশি মিউজিক কম্পোজার এবং প্লেব্যাক সিঙ্গার ইমরান মাহমুদুল। সে 2020 সালে অরিজিৎ সিং এর খেয়ারেত গানটিকে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। এছাড়াও ইমরান হিন্দি বিভিন্ন গান গেয়ে মেশআপ তৈরি করেছেন। ইউটিউবে ইমরানকে, তবে সেগুলো বলিউডের গায়কদের গাওয়া গান। এবার একটি হিন্দি মৌলিক গানও গেয়ে ফেলেছেন ইমরান। গানের শিরোনাম মেনু দাস্তু। তো তারপরে সে জনপ্রিয় গায়ক এবং সঙ্গীত পরিচালক হৃদয় খান। তার সফলতম অ্যালবাম ভালো লাগে না, এটি প্রকাশিত হয়েছিল 2013 সালে। শ্রোতাদের কাছে অ্যালবামটির গানগুলো দারুণ সাড়া ফেলেছিল। এখনো গানগুলোর প্রতি মানুষের অনেক আবেগ রয়েছে। তো এই সকল বাদও হৃদয় খান কয়েক বছর ধরে হিন্দি গানও গাইতেছেন। যদিও উক্ত গানগুলো বেশিরভাগ ডুয়েট ছিল। তবে সবচেয়ে আলোচিত ছিল পড়শির সাথে গাওয়া যারা যারা গানটি। আর পড়শি এছাড়াও ইমরানের সাথে খোদা তুসসে গানের নামে একটি গান গেয়েছেন। এমনকি ইন্ডিয়ান বৃহত্তম একটি চ্যানেল আরফিন রুমির সাথে মার যাওয়ার নামে একটি গান তৈরি করেছেন। সো এরপরও সে এফ এ সুমনের গাওয়া জাকিম আশিকি গানটি।
এই গানটি 2006 সালের আগে গেয়েছেন সে। তবে এছাড়াও তিনি জুবিনের তুম হি আনা গানটি কভার করেছিলেন। আর হ্যাঁ, এফ এ সুমনের বাংলা গান গাওয়া মানে হাজারো যুবকের আবেগ। তো তার প্রয়োজন নোবেল, যিনি আলোচিত এবং সমালোচিত একজন ব্যক্তিত্ব। তবে তার গানের প্রতি কারো কোনো অভিযোগ নেই। হ্যাঁ, নোবেলের কণ্ঠ এক কথায় অমায়িক। আর সে অমায়িক কণ্ঠ দিয়ে অনেক হিন্দি গান তৈরি করেছিলেন, মানে কভার করেছেন। এছাড়াও সে বিগি বিগির মতো গান গেয়ে সারেগামার মঞ্চ মাতিয়েছেন। আরো গেয়েছিলেন আতিফ আসলামের আদাত গানটি। আর জেমসের বেশ কয়েকটি গান সে গেয়েছিলেন, যেমন আলবিদা। সো তারপরে সে কুড়েগড় ব্যান্ডের তরুণ গায়ক তাশরিফ খান। ও সুন্দরী রমণী, বাপের টাকায় ফুটানি, আটা ময়দার সাজনি। আর সকলেই তো দেখেছেন সিলেটের বনাতর পাশে কিভাবে সহযোগিতা করেছেন তাশরিফ খান। তো যাই হোক, সে তেমন উল্লেখযোগ্য হিন্দি গান তৈরি করেন নাই। তো এটি ছাড়াও সে বাংলা এবং হিন্দি মেশআপ গান তৈরি করেছেন। তো যাই হোক, তাশরিফ খানের কণ্ঠ আপনার কাছে কেমন লাগে কমেন্টে জানাবেন। আর অন্যদিকে আইয়ুব বাচ্চু অসংখ্য বাংলা গান গেয়েছেন। তবে তেমন করে কোনো হিন্দি গান তৈরি করেন নাই। তবে তার কণ্ঠে কভার করা এক পেয়ারকে নাগাম হে গানটি শোনা গেছে। তো গাইস, তারপর সে তানভীর ইরফান, যার কণ্ঠে অসংখ্য বাংলা গান রয়েছে। তবে এছাড়াও সে বেশ কয়েকটি হিন্দি গান গেয়েছেন। গত কিছুদিন আগে গালতি নামে একটি গান তৈরি করেছেন। তবে তার জনপ্রিয় হিন্দি গান কোনটি সেটা আপনারা ভালো করেই জানেন। মেনে রোয়া গানটি বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা একটি হিন্দি গান। এই গানটি সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বা টিকটক বলেন, কোথায় ভাইরাল হয় নাই, সবখানে ভাইরাল হয়েছে। এমনকি এই গানটি ইন্ডিয়ান বিগেস্ট দেশি মিউজিক ফ্যাক্টরি চ্যানেল নতুনভাবে আপলোড করে 4 মাসে প্রায় 30 মিলিয়ন ভিউ পেয়েছে। তো গাইস, তারপর আসিফ আকবর, বাংলাদেশের একজন পপ গায়ক। রিসেন্টলি সে তুঝে মিলা নামে একটি হিন্দি গান তৈরি করেছেন। আসিফ আকবরের কণ্ঠে গানটির ভাষা খুব ইমোশনাল এবং ভালো লেগেছে। তবে এই গানটির অরিজিনাল গায়ক হলেন কে। আচ্ছা, কার কণ্ঠে হিন্দি গান চমৎকার লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন এন্ড ভালো রাখবেন আপনার চারপাশ। अमेजिंग यार, आउट क्लास, अनबिलीवेबल यार। रोना लाला, नेपाली, हिंदी, सिंधी, बंगाली, इतनी सारी लैंग्वेजेस में यार गाना उन्होंने गाया है। अमेजिंग बनता है यार उनका। मुझे तो लगता है उनको नंबर 1 पे होना चाहिए था, बट नंबर 1 पे भी कोई आम बंदा नहीं है। जेम्स बॉन्ड, जिस तरह से लोगों में शाकिब खान के लिए क्रेज़ है ना फिल्म इंडस्ट्री में, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जेम्स बॉन्ड भी वही मकाम हासिल रखते हैं, और ये बनता भी है। बॉलीवुड में इन्होंने गाया और लाजवाब गाया यार। उसके बाद बांग्लादेश में तो यही हिट हैं यार। मैंने इनके कुछ कॉन्सर्ट देखे थे, ऐसे लोग यार वहाँ पे जमा होते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल जलसा हो रहा हो, अवाम लीडर के लिए आई हो, पाँव रखने की जगह नहीं होती यार। इतना क्रेज़, इतना हजूम होता है जेम्स बॉन्ड के कॉन्सर्ट में। देखा है मैंने यार, कमाल है यार, वो बंदा कमाल है, उसकी आवाज़ में जादू है। उसके बाद यार बहुत सारे ऐसे गाने हैं। अच्छा, इमरान कमाल है यार, उनका मुझे नाम पूरा भूल गया है। इमरान अशरफ था या इमरान महमूदल ऐसा नाम था। और यार उस बंदे की जो आवाज़ है ना, उनके मैंने बहुत सारे गानों पे रिएक्ट किया हुआ है। और रिसेंटली यार वो बंदा जो भी गाता है ना हिंदी में, मैं कहता हूँ दिल को लगता है यार। बड़ी मीठी आवाज़ है यार उस बंदे की, इमरान महमूदल, हाँ सही यही नाम है।
वो बंदा कमाल है, जादू है उसकी आवाज़ में, लेजेंड है यार। नहीं, मैं कहता हूँ वो लेजेंड है। उसके अलावा यार बहुत सारे ऐसे बांग्लादेश के सिंगर हैं जिन्होंने हिंदी रीमिक्स गाया और लाजवाब गाया। मुझे तो आज पता चला वो यार एक बड़ा ट्रेंड चला था टिकटॉक पर, वो भी एक बांग्लादेश के ही किसी ने सिंगर ने वो रिकॉर्ड किया था। ये तो मुझे आज पता लगा है, मालूम हुआ है। टैलेंट है और कहते हैं ना कूट कूट के भरा हुआ है टैलेंट यार। एक बार वो गाना पीछे आया था पाकिस्तान का, बड़ा फेमस था और बड़ा मुश्किल था, भूल गया मुझे गाना, बट यार वो बांग्लादेश के कुछ स्टूडेंट्स ने वो गाना गाया और लेवल का गाया यार, रियली अमेजिंग यार। आतिफ असलम के बहुत सारे गाने जो हैं एक सिंगर ने गाया, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, अभी भूल गया, अभी देखा भी है वीडियो में, बट जितने भी हमने इस वीडियो में देखे हैं सब की आवाज़ यार लाजवाब है और कमाल है यार। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरह के आवाज़ में, उस टोन में, उस पीक पे जाके गाना यार, वो भी किसी और लैंग्वेज को। मुझे अब तक बांग्लादेश के हाउ नो थोड़ा सा बहुत पता होगा लैंग्वेज के बारे में, केमन आछन, भालो लागे, अमी तुम्हें के भालोबाशी, तो देख लो। बट पूरा एक गाना डिफरेंट लैंग्वेज में यार गा लेना, ये बंदे सारे मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है। इतनी अच्छी आवाज़ हाई क्वालिटी में यार नहीं हो सकती, अमेजिंग है। इनमें से मैं सोच रहा हूँ किसी एक पर रिएक्ट करूँगा यार, गाने पर, बड़ा कमाल का यार आवाज़। तो चलें देखते हैं, आप मुझे सजेस्ट करना है किसके गाने पे, हिंदी गाने पे रिएक्ट करूँ, आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट करना है। और भी आप मुझे वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अल्लाह मुझे और आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़।